Bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Buonasera a tutti e a Nous avons eu tutti. quelques retards du Abbiamo fait accumulato de un po' di quelques ritardo difficultés de a connexion. causa di Je pense difficoltà que di maintenant connessione, tout est bien. ma adesso mi sembra che tutto funzioni. En les Bouddhas, Nel Dharma et Buddha, Sangha, nel Dharma e jusqu'à nel Sangha, l'éveil, j'entre fino en al refuge risveglio entro in par les rifugio, bienfaits des con dons et doni e vertus virtù che io que je possa m'éveille per pour i viventi tous les vivants. risvegliarmi. Om Mahon. Nous allons donc continuer ce soir Quindi dans questa notre sera étude continuiamo lo studio du flambeau de la voie de la libération, les della instructions fiaccola della via di sur la liberazione, méditation, le les istruzioni per la méditations de Shamatha meditazione, et le Vipassana. meditazioni di Shamatha e Shamatha, Vipassana. Shamatha, l'apaisement de l'esprit, rester tranquille. l'acquietamento della mente, rimanere Vipassana, tranquilli, e voir clairement Vipassana, la vedere nature de chiaramente l'esprit la expérience. natura della mente esperienza. Nous avons, dans l'approche de Shamatha, commencé Nell'approccio di Shamatha abbiamo par cominciato voir a l'universalité de la vedere pratique, l'universalità della pratica. une pratique qui n'est pas une È una pratique pratica che non è religieuse et religiosa qui est nécessaire e che è finalement dans toute necessaria approche in spirituelle, tutti gli quelle qu'elle approcci soit. spirituali, quali che siano. Nous avons ensuite commencé à Abbiamo voir poi cominciato a vedere les obstacles et les gli remèdes. ostacoli e i rimedi. On ne va pas revoir Non rivedremo adesso tous les obstacles. tutti gli ostacoli Et dans les remèdes, e nous tra i étions rimedi dans e les per i remèdes rimedi eravamo arrivati à ai rimedi l'absence d'intervention et l'excès d'intervention. all'assenza di Donc nous avons vu intervento qu'il est e important all'eccesso di d'avoir le intervento. Abbiamo courage, visto qui che est è l'énergie, la importante avere il motivation coraggio, qui permettent de l'energia, la pratiquer, de motivazione ne che pas permette di oublier les praticare, instructions et importante non ensuite dimenticare le istruzioni e poi d'éviter les deux écueils que evitare sont i due scogli l'agitation che sono et la torpeur. l'agitazione e il Il s'agit de torpore, ne pas être pris par ses pensées, ovvero non essere ses presi dai émotions, propri ni de pensieri ed sombrer dans un état emozioni e nemmeno di d'opacité, sprofondare in uno de stato di torpeur. opacità e di torpore. Et pour éviter de glisser Per dans evitare ces di états, scivolare in uno di il est questi due nécessaire stati, de corriger è sa necessario posture correggere la propria d'esprit, son postura, la attitude. mente, Si on avait tendance l'atteggiamento. à Se s'endormir, tendiamo ad à se stimuler, addormentarci, si l'on imparare a était agité, stimolarci, se si è apprendre à agitati se invece, calmer pour faire imparare ça, a calmarsi, per dirlo in modo avec les remèdes semplice, que nous avons déjà con i vus. rimedi che abbiamo Et già alors, visto. l'absence d'intervention, c'est-à-dire l'absence L'assenza di de intervento, correction, de ovvero rectification, l'assenza di est un obstacle. correzione, Et è le un remède ostacolo à e il l'absence rimedio d'intervention, qui est le all'assenza di septième remède, intervento, c'est che è il settimo ici que nous étions rimedio, arrivés. e che dove siamo arrivati. Le texte nous dit, Il testo lorsque ci de la dice, torpeur ou de quando del l'agitation torpore o apparaissent, dell'agitazione appaiono, ne pas les corriger est un non défaut. correggerle è un ostacolo. Le remède Il est de rimedio les reconnaître consiste nel dès leur apparition. riconoscere Alors, dalla loro reconnaître la apparizione, torpeur, de riconoscere il reconnaître l'agitation, torpore, dès que ça riconoscere commence. l'agitazione, appena cominciano. Remarquez que, en Notate général, che on ne in remarque genere pas du tout noi non notiamo l'agitation ou la affatto torpeur l'agitazione o dès il qu'elle torpore commence. On peut appena même, cominciano, dans anzi, l'agitation, dans les possiamo distractions, nell'agitazione, partir nelle distrazioni, pendant très longtemps avant de andarcene se e dire, ouh là partire per là, molto tempo je prima me di suis fait tout un dirci, film. oddio, mi sono Ou fatto tutto un on film. peut aussi, dans la torpeur, Oppure nel torpore aller très loin avant de s'en rendre possiamo compte. Donc andare molto d'abord, lontano prima di reconnaître. rendercene conto. Et Quindi il primo punto è di c'est là d'ailleurs riconoscere que questi due aspetti. È qui che l'observation l'osservazione, vigilante est utile. un'osservazione vigile, diventa utile, è Il s'agit utile. donc de reconnaître ces Quindi états si dès tratta leur di apparition, autant riconoscere que faire se questi peut, stati et appena d'utiliser appaiono les finché è antidotes, possibile les e remèdes que usare nous gli avons vus antidoti, i précédemment, rimedi che abbiamo qui visto in permettent de les precedenza, éliminer. che permettono di eliminarli.
Notez que si E l'esprit notate che se la est dans une mente è vive in présence una presenza sur viva le support, sul il supporto, sera lucide. Si on a sarà lucido, sarà dans une lucida la vive mente, présence, in una dans viva une vive presenza, attention in un'attenzione présente, viva, presente. il y a de la clarté, C'è mais chiarezza, l'intensité de ma cette l'intensità vivacité di questa a tendance vivacità à tende favoriser a favorire la distraction. la distrazione. S'il y a de la tension, Se c'è della l'énergie tensione, de la tension a l'energia della tendance tensione tende a amener de l'agitation. portare dell'agitazione. Donc, si l'esprit est dans une Quindi présence, se la dans une mente in vive una présence sur le presenza support, il viva sera sul lucide, supporto mais sarà facilement lucida, agité. ma facilmente Et il lui sera agitata difficile de e sarà rester difficile tranquille. quindi alla mente di restare Inversement, tranquilla. si Al contrario, l'intensité se n'est pas assez l'intensità non soutenue, è abbastanza si on se détend de sostenuta trop, e qu'est-ce qui va ci se si passer si rilassa on se détend troppo, trop? che succede se ci rilasciamo troppo? Bien que l'on trouve le repos, Sebbene troviamo il la torpeur riposo, sera il grande et il sera torpore difficile d'être sarà lucide. On intenso e peut être sarà difficile très ottenere détendu la lucidità. Quindi et si può essere molto rilassati e calme, certes, mais manquer de calmi lucidité. sicuramente, ma senza Donc, lucidità. toute la pratique va Quindi tutta la consister pratica en un consiste ajustement, in un un aggiustamento, équilibre un à trouver equilibrio entre da la trovare tension tra la et la détente. tensione e la distensione. Et Tra c'est l'attenzione là que e l'on la peut rappeler une distensione. célèbre parabole du Possiamo Bouddha quindi qui ricordare una qui celebre avait parabola del Buddha un disciple che aveva qui un était discepolo un joueur de vina. che suonava il La vina, vina, c'est une sorte che è una de guitare specie indienne, di chitarra ancienne. indiana antica. Et ce disciple se nommait Shroda. E Shroda, il Et discepolo, Shroda un jour lui demande gli au chiede un Bouddha giorno, chiede al Buddha, comment dois-je tenir mon esprit come dans la devo méditation. mantenere la mia mente nella Et il lui meditazione? exposait justement que des fois il était E gli bien diceva che a volte vif mais tendu, era de propension à vivace, l'agitation. ma Des fois, teso, agitato, altre volte détendu, il invece era sombrait sì dans la disteso, torpeur. ma sprofondava nel Et le Bouddha lui torpore. dit, eh bien écoute, E il Buddha Vina, gli disse, toi qui es un grand ascolta, joueur tu de Vina, che sai suonare molto bene il comment vina, fais-tu pour que come fai les cordes de ta Vina perché sonnent le bien? corde del tuo Il lui dit, strumento ben, suonino il faut bene. qu'elles soient bien Shroda gli accordées, disse, bisogna che ni siano trop ben tendues, accordate, ni né trop troppo détendues. tese, né troppo Et le Bouddha rilasciate. lui dit, eh bien, E il Buddha gli disse, Shroda, ecco, Shroda, pareillement, è la ton stessa esprit dans la cosa. méditation doit La être tua mente ni nella trop tendu, meditazione deve ni essere né trop troppo détendu. tesa né Trop troppo tendu, distesa. agitation, Troppo trop tesa c'è détendu, l'agitazione torpeur. e troppo rilasciata c'è il torpore. Je l'ai évité là maintenant, c'est Credo che si parli della parola Jimpa. Jimpa concentrazione. qui a le sens Rinpoche de dice l'ho evitato, fino adesso uso il tendu, termine de tension. Jimpa in Jim. senso di tensione, Checher Jimpa, très, très tendu. molto disteso, Alors, molto vous pouvez teso. aussi remarquer que l'on évite le terme concentration, qui Avrete est notato che evitiamo il termine souvent utilisé concentrazione, dans les instructions de che méditation, spesso è mais utilizzato qui, à nelle mon istruzioni sens, di pour différentes meditazione, raisons ma che secondo et me, dice d'expérience Rinpoche, directe, e grazie anche n'est pas une bonne all'esperienza expression, diretta, parce non que è una buona si espressione. l'on demande à quelqu'un de se Perché se si chiede a concentrer, qualcuno di s'il vous plaît, on va faire un concentrarsi, exercice de concentration. tipo Je vous facciamo invite un à vous esercizio di concentrer, concentrazione, vi prenez un invito a support de concentrarvi. concentration Prendete et un supporto di voilà, concentrazione, concentrez-vous, concentratevi, concentrez-vous intensément, concentrez-vous concentratevi fort. intensamente, tanto. Concentré. La Questo è concentration concentrare. amène une Con la forme de concentrazione porta focalisation una forma tendue di et crispée focalizzazione qui n'est pas tesa, l'état de méditation. Et comme nous allons le cristallizzata, voir,
che la non è pratique lo se stato di développe meditazione, e che vers la la pratica si détente. sviluppa, Alors, il ne faut pas si être trop sviluppa détendu piuttosto verso parce la qu'on sombre dans la distensione. torpeur, Non si deve mais essere troppo néanmoins, distesi au perché si fil du finisce temps et nel de torpore, l'apprentissage, ma la nel corso pratique est del de plus tempo e en plus détendue et dell'apprendimento la relâchée. pratica è sempre più Et distesa, concentration a un rilasciata. côté E la parola concentrationnaire concentrazione è proprio qui un aspetto n'est pas du tout concentrazionario l'esprit che non è proprio lo fondamental spirito d'ouverture fondamentale et di de apertura détente, e di distensione, l'état juste, che è lo l'expérience stato juste. giusto e l'esperienza giusta. Alors, pour ces raisons, Per queste si ragioni, nous constations se dans constatiamo l'évaluation de notre esprit nell'evaluazione della que de nostra, nella l'agitation se valutazione della développe nostra quand nous esperienza che si augmentons sviluppa l'intensité de la cognition, un'agitazione quando sviluppiamo nous nous détendrons l'intensità un peu. En revanche, dell'intelligenza, si nous noi ci constations qu'en distendiamo un laissant po'. Se l'esprit invece constatiamo détendu che à lasciando la lui-même, mente qu'il glisse dans la distesa torpeur, a se nous stesso e scivola augmenterons nel un petit peu torpore, allora aumenteremo l'intensité un de po' notre l'intensità présence, de della notre nostra presenza, vigilance. Il y a la un nostra réglage vigilanza. Quindi constant qu'il c'è est important un d'apprendre à faire. regolare costante che Puis, dobbiamo imparare a ayant fare. trouvé la juste mesure Poi, entre avendo ces trovato la deux giusta tendances, misura tra queste nous due chercherons tendenze, l'état de cercheremo repos, lo stato di laissant riposo, l'esprit en lasciando la équilibre mente in à l'écart de equilibrio, toute perturbation. lontana da Il faut tutte trouver le varie perturbazioni. et ensuite Bisogna savoir laisser trovare e poi être, lasciare essere, sans en rajouter. senza Si aggiungere, on en rajoute, on perché se passerait dans aggiungiamo l'autre extrême que nous si allons passa voir nell'altro ensuite, ou estremo, che l'autre vedremo défaut, poi, qui est o l'excès nell'altro d'intervention. ostacolo che è l'eccesso di intervento. Quand cet état de repos Quando apparaît, questo stato di si riposo nous craignons appare, par se moments abbiamo de paura a sombrer à momenti nouveau dans la di torpeur, sprofondare di nous nuovo nel torpore, restimulerions noi stimuliamo la di nuovo la lucidité lucidità d'une cognition di bien una présente, cognizione ben bien lucide, presente, ben lucidi, une vive lucidité. una lucidità viva. Ainsi, nous E cultiverons così la pratique en alternant coltiveremo la ces deux pratica instructions alternando queste due jusqu'à ce que le istruzioni samadhi, fino a che il l'expérience samadhi, profonde, se développe l'esperienza sans défaut. profonda, si sviluppi Et senza ostacoli e senza ce- mancanze. cette expérience profonde Questa ne esperienza consiste pas profonda non seulement consiste en solo une qualité in una qualità d'ouverture et de di apertura transparence. e di trasparenza. S'il manquait à Se l'expérience, mancasse la lucidité, all'esperienza la une lucidità, lucidité de cognition la lucidità di précise, cognizione, di una cognizione l'état seul de precisa, repos ne il conduit solo pas stato à di la riposo stabilité non mentale. conduce alla Bref, stabilità mentale. là, il y aurait à discuter peut-être sur la Qui ci notion sarebbe forse de da discutere transparence. sulla nozione di trasparenza. Je regarde le tibétain. Adesso Tigmedzin controllo il Khenme Dudgi, tibetano. Neshe di Jintan, Naden Tujepe, Selchamepe, Dancha Tsamla. Il ne s'agit pas qu'il y ait seulement Quindi une non si sorte tratta che ci sia de, solo una sorta oui, Dancha, une transparence ou di una trasparenza, une certaine, il y a besoin de l'ouverture c'è transparente bisogno et de la dell'apertura clarté en même temps. trasparente e De la della chiarezza clarté allo stesso et de tempo, l'ouverture della détendue. chiarezza e dell'apertura distesa. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques, questions? Ci sono domande, commenti? Nos amis internautes qui sont Gli nombreux, internauti, che sono vous numerosi, pouvez lever la main aussi. potete Hein. alzare anche la mano. Vous avez dans la fonction participant la Che capacité trovate nella de lever la funzione, main. nell'icona partecipanti, in basso. Donc tout ça sont
état expérimenté, Quindi tutto questo finora detto è da à sperimentare, da vivre. provare, da Donc c'est ce que l'on vivere, fait ici dans la retraite. ed è quello che C'est ce facciamo qui que durante il ritiro, font aussi ed è quello che fanno celles et ceux anche qui pratiquent quelli e quelle che la retraite, qui font la praticano, retraite che fanno il ritiro à la maison. a casa. Oui. Je répéterai la question, ça vous évite. Alors, en même temps, nous révisions le texte et Stiamo allo stesso tempo che c'è la nouvelle l'insegnamento, édition va Rinpoche sta apparaître au mois d'octobre, novembre, elle rivedendo peut il être testo e rééditée quindi au Bois ottobre-novembre ci d'Orion. sarà la nuova edizione, quindi il testo è in trasformazione. Le cognition et Yayid, Allora, per il termine Cognition, cognizione, mais le cognition. Cognition, là, n'est pas. Un état d'esprit. On entend par cognition per cognizione l'état cognitif dans è lo lequel on stato est, cognitivo nel quale siamo, l'état d'esprit, uno stato della l'état de ce que l'on mente, vit, lo stato di quello che la façon dont viviamo, on il expérimente ce qui se modo in cui vit, sperimentiamo quello cet che état si vive. cognitif que È uno stato j'expérimente maintenant, cognitivo che sperimento adesso, che sto c'est cela que sperimentando, l'on entend ed è ici par questo stato che cognition, notre intendiamo état qui per cognitif, notre état de cognizione, conscience, notre stato di état coscienza, d'expérience. stato cognitivo, la nostra esperienza. Donc ensuite, nous avons le remède Poi à l'excès abbiamo i d'intervention. rimedi all'eccesso di intervento. Quand, comme il vient d'être expliqué, Quando, come è stato même les appena formes spiegato, subtiles de anche le torpeur et forme sottili di d'agitation ont torpore e di cessé. agitazione sono Intervenir alors que cessate, l'esprit intervenire est quando la entré dans une mente è continuité entrata de in una certa méditation est continuità un di défaut. meditazione Lorsque è vous un avez trouvé ostacolo. Quando avete trovato l'état de repos lo stato di riposo clair, chiaro, ouvert, aperto, stable, sans stabile, agitation, sans senza torpeur, agitazione e senza torpore, vouloir améliorer, voler vouloir en migliorare, rajouter, voler vouloir aggiungere que ce soit mieux, qualcosa, est un volere che défaut. sia meglio, è un La ostacolo. perfection La est dans perfezione l'état è nello stato d'ouverture di lucide, apertura lucida, naturel. naturale. Naturel. Et tout ce que Naturale. l'on rajoute Tutto quello pour che à l'état naturel, tout aggiungiamo ce que l'on fait allo pour stato le naturale, modifier, tutto quello che facciamo per ou sans quelquefois modificare dans o les a tentatives volte même d'améliorer, tentativi di n'est pas une miglioramento, amélioration, mais une non è un détérioration. miglioramento ma un deterioramento. Pour expérimenter l'état Per naturel, il sperimentare lo s'agit stato naturale de bisogna laisser être tel que c'est. lasciare essere così com'è. Et lorsque les défauts E se quando sont gli dissipés. ostacoli si sono Le remède est alors de dissipati. ne plus Il agir rimedio allora è avec di les non agire antidotes à la più torpeur et con à gli l'agitation antidoti al et torpore e de laisser l'esprit all'agitazione e tranquille lasciare la en un mente état tranquilla équanime. in uno stato equanime. Fin de la section. E siamo arrivati alla fine di questa sezione. Donc ensuite, In seguito nous avons dans la pratique 6 forces et nella 9 étapes. pratica Nous ci allons, sono ça va être 6 notre programme forze pour e les 9 prochains jours. tappe. Il y a tout un cheminement E dans c'è tutto un cammino la pratique de Shamatha, nella pratica puis de di Shamatha Vipassana, e poi di Vipassana, depuis l'état initial dallo stato iniziale jusqu'à
l'état de repos allo naturel stato di parfait. riposo naturale perfetto. Ce chemin, cette voie Questo a 9 cammino, questa étapes via, et consiste comprend in 9 6 tappe forces. e comprende 6 forze. Dans la pratique de Shamatha, Dunque, nella suivant pratica di la méthode que nous Shamatha, venons de présenter, secondo il y il a metodo 6 che abbiamo forces qui presentato, interviennent ci sono 6 successivement forze che intervengono dans la pratique. successivamente, una dopo l'altra, La nella première pratica. force est la force de La prima l'écoute. forza è la forza Il s'agit dell'ascolto. d'écouter Si tratta di l'enseignement. ascoltare Et l'insegnamento. par écoute, on entend E une con écoute ascolto si attentive, intende une un écoute ascolto réceptive. attento, ricettivo. Cette réceptivité qui permet Questa d'écouter ricettività che et permette di de ascoltare comprendre. e di Avec la capire. deuxième force, Con la la deuxième seconda force qui est la forza, force de che è la la forza della considération, de considerazione l'examen, o on l'esame. peut dire aussi de la réflexion, de la Si può dire considération. anche della Il ne s'agit pas riflessione, d'écouter considerazione nel d'une senso di façon riflettere. Non si tratta di crédule ou ascoltare in un béni modo oui oui, mais il credulo, s'agit de bigotto, considérer ma di et considerare d'observer e di la osservare validité, de la savoir validità, examiner, de savoir saper questionner esaminare, et saper si interrogare ed interrogare la force de la considération. è la forza della considerazione. Puis, il y a les deux forces Poi ci sono le due centrales qui forze sont centrali che celles de sono la présence quella attentive. della presenza attenta. Il s'agit, une fois que l'on a Quindi entendu una volta che si è l'enseignement, que ascoltato l'on l'a l'insegnamento, déjà bien considéré par la che si è même bien analizzato, assimilé dans sa considerato, compréhension, quindi è stato assimilato nella propria l'expérience commence comprensione, avec la l'esperienza découverte de la comincia con la présence scoperta attentive. della presenza attenta. Présence lucide. Presenza lucida. La présence lucide La presenza dans lucida l'expérience d'une unique chose, nell'esperienza di un'unica cosa, présence attentive presenza a attenta une expérience sensorielle, quelle qu'elle soit, a un'esperienza sensoriale visuelle, quale che auditive, sia, kinesthésique, visiva, uditiva, peut-être la cinestetica, respiration, può essere qui la est souvent utilisée, respirazione ou un objet visuel, o un ou un objet oggetto visivo sonore. o un oggetto sonoro. Et puis vient E ensuite poi la viene force la forza de ce que nous avons nommé di quello che abbiamo l'attention chiamato ou dell'attenzione l'observation o vigilante. l'osservazione L'observation, vigile. la présence L'osservazione attentive et c'è la presenza l'observation vigilante. attenta e c'è L'observation l'osservazione vigilante vigile. est L'osservazione l'observation vigile de è l'état de l'osservazione présence dello attentive stato di presenza et qui attenta permet, che dans cette permette observation, in questa de corriger osservazione di correggere s'il y a distraction, s'il y a se c'è torpeur, distrazione o se ou c'è de torpore revenir e di en tornare quittant la distraction. abbandonando la distrazione Et c'est ainsi que ed è cette così. observation Ed è vigilante qui questa va permettre osservazione de vigile che cultiver la permetterà di présence attentive, coltivare la de presenza revenir attenta e di régulièrement à tornare celle-ci, parce que c'est le rappel, regolarmente alla et par presenza là même, attenta. Questo è il petit à petit, richiamo de e stabiliser à proprio in force de questo modo, retour et de poco a poco, contact, stabilizzare de répétition grazie a queste de l'expérience ripetizioni de di présence ritorno attentive. all'esperienza di presenza Ensuite attenta. vient la force, Poi viene la c'est forza, la cinquième, dite che è la de quinta, l'assiduité, detta della ou assiduità. l'assiduité qui est aussi l'effort L'assiduità che è persévérant. anche lo La pratique est sforzo un perseverante, perché un la pratica entraînement qui è un demande addestramento de l'assiduité, e che richiede qui demande assiduità, de l'effort, qui che demande de la richiede persévérance, sforzo, perseveranza, patience et pazienza, persévérance, assiduité, perseveranza, assiduità, diligence. Et c'est ainsi diligenza, qu'à ed è force così d'entraînement, che par l'habituation, grazie nos all'addestramento tendances dominantes à la e distraction et à all'abitudine, le l'agitation, nostre petit à petit tendenze se dominanti transforment. Il y a al une torpore e all'agitazione transformation si cognitive, trasformano. une C'è quindi proprio una transformation de notre trasformazione état d'esprit cognitiva
trasformazione del nostro stato acquiert de plus en mentale plus che de acquisisce stabilité sempre più dans la stabilità présence lucide, la nella présence presenza attentive, lucida, nella presenza assiduité, attenta, comme quindi dans tout assiduità, entraînement. come in ogni Ça demande addestramento. à répétition È necessario et ripetere l'assise, l'assise, la méditation assise. la meditazione Et seduta, la la seduta. dernière des six E forces l'ultima est delle sei la forze force è la forza du parfait entraînement. dell'addestramento perfetto, Le parfait entraînement, à force d'assiduité, ovvero a bien, furia on di arrive assiduità si à la arriva maîtrise, à al l'entraînement padroneggiare, parfait. all'addestramento perfetto. Voilà, et la pratique de ces six forces E la pratica di va nous queste sei faire forze parcourir les ci 9 farà étapes. percorrere le 9 tappe. Alors, je vous en donne juste les noms et ensuite Ve nous ne les dico i nomi verrons e dans poi le leurs vedremo caractéristiques spécifiques les unes nelle après loro les autres. caratteristiche La première étape specifiche una dopo consiste l'altra. à La prima tappa entrer dans è l'expérience entrare de nell'esperienza présence attentive, della la presenza découvrir. attenta, è Juste scoprirla. les nommer positionnement. On Viene découvre la chiamato position d'esprit, le posizionamento, ovvero la positionnement posizione spirituel della mente, la qui posizione est celui de cette spirituale, présence attentive. che è quello della Fût-ce presenza attenta, extrêmement brièvement. in modo estremamente breve. Puis, avec Poi, l'observation vigilante con et l'osservazione le vigile retour, en e con il cultivant ritorno, cet état, coltivando en questo discernant stato, les défauts qui nous ont distraits et en individuando apprenant à y gli revenir, ostacoli che ci on distraggono e développe quindi la imparando a deuxième étape qui est le ritornarci, positionnement e avec sviluppiamo une la certaine seconda durée. Au tappa, début, c'est ovvero il extrêmement posizionamento con fugitif una et certa durata. fugace All'inizio è et fugace ensuite questo posizionamento e certaine poi durée ou ha una continuité, certa durata, una certa peut-être continuità. encore courte, mais qui È s'établit. ancora breve, ma comunque si Et stabilisce. troisième étape, c'est La terza positionnement avec le tappa è retour. il posizionamento con il Le ritorno. retour s'intégrant, il y a de Il plus en plus ritorno si integra e d'aptitude quindi à c'è revenir più à la capacità présence a attentive. tornare alla Et donc presenza la durée attenta avec le e retour quindi c'è una durata s'établit et grazie al s'allonge. ritorno ed è una durata che Et si jusqu'à stabilisce arriver à la fino ad quatrième étape, arrivare qui est alla quarta dite le tappa, positionnement che è parfait, il posizionamento l'aptitude à rester perfetto, ovvero la capacità a restare, dans la rimanere présence nella lucide presenza avec lucida, parfaitement, c'est-à-dire de perfettamente, façon déjà ovvero in stable. modo stabile. L'étape suivante est la maîtrise. La tappa successiva è il Plus en padroneggiamento, plus de stabilité c'è sempre più et stabilità l'état devient maîtrisé. e lo stato è padroneggiato. La maîtrise amène l'apaisement et Questo l'apaisement complet, padroneggiamento porta alla pacificazione e tendances poi alla perturbatrices pacificazione completa e quindi le s'apaisent tendenze che et perturbano s'apaisent complètement. si acquietano completamente. On arrive à Si l'unification, arriva quindi l'état all'unificazione, d'union, lo stato di unione, et la dernière et neuvième étape e se l'ultima, nomme nona tappa, la si chiama complète absorption équanime, c'est-à-dire l'assorbimento l'état completo ed d'union dans equanime, lequel ovvero lo stato di unione l'on reste nel de quale façon si rimane stable, in modo égale, stabile, equanime, équanime. uguale, Et c'est dans cette neuvième equanime. étape que Ed è in questa nona tappa se manifestent che les si expériences manifestano le que nous avons esperienze nommées de che Shinjan, abbiamo de chiamato complet entraînement, di completo de addestramento, pureté, de di purezza, transport, de ravissement, et trasporto, rapimento, qui sont le signe che sono il d'une segno stabilité, di d'un una shiné, stabilità, d'un samadhi, de shamatha,
di que samadhi, l'on peut di dire shamatha o shinè, acquis. che possiamo dire acquisita. Donc voilà les points de repère Ecco dunque i punti di de ce riferimento cheminement di que questo nous allons cammino ensuite che vedremo in seguito, étudier et pratiquer che en in seguito détail. studieremo e praticheremo Je pense nel que nous dettaglio. pourrions nous arrêter ici Quindi possiamo fermarci pour ce qui soir et garder per un petit questa peu de temps sera s'il y a e lasciare un po' des di remarques, tempo se ci des sono dei questions, commenti, delle domande. que ce soit chez nos amis qui sont en Sibérie Domande che ou ici. stanno nella Siberia J'ai une question, Rinpoche. o qui? Tenzin. Oui, s'il vous plaît. J'ai une question, c'est un retour d'expérience. Et la Allora un question feedback e una est liée à domanda la sensation. legata alla Et en fait, je sensazione. remarque que quand je pose E io mon noto che attention sur le support, quando metto assez un'attenzione vite, sul je suis supporto, distrait par rapidamente sono des sensations distratto dalle corporelles sensazioni qui sont de fisiche, différents types. che sono di Et en vario fait, j'ai tipo, l'impression que e ho la sensation prend l'impressione le che la dessus sur le support. sensazione Et je pourrais même le sopravvale dire sopra autrement, il c'est que supporto. Potrei anche j'ai dire, l'impression que l'attention sur le ho support l'impressione che est une l'attenzione sul sensation. supporto è una Et du coup, sensazione j'ai envie e quindi ho de voglia comme lâcher le support et plutôt de prendre la di sensation comme support. lasciare il supporto e prendere invece la Et, sensazione come supporto. et, et, Et et du E, coup, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas va bien? Est-ce que c'est bene normal? così? On È parle pas, on n'a pas normale? encore parlé de la sensation en fait Non dans abbiamo le. ancora parlato delle c'est sensazioni tous effettivamente. les Risposta di Rinpoche. l'expérience du support est Tutte le toujours une esperienze del sensation. supporto sono Alors, sensazioni. entendons-nous, nous avons des sensations visuelles, auditives, Abbiamo delle olfactives, sensazioni tactiles, visive, tattili, mentales, olfattive, dans les six uditive e sens. mentali, nei sei sensi. Nous avons six sens, Abbiamo sei cinq sens sensi, externes, un sens interne, cinque et sensi dans les six esterni e sens, uno nous avons des interno, e sensations. nei sei sensi abbiamo Donc, delle vous sensazioni. employez sensation plus Dice lei usa dans le sens sensazione forse più nel kinesthésique. senso cinestetico. Donc, euh, la, on peut prendre comme support Si può d'attention prendere come supporto di n'importe quelle sensation, attenzione qualunque dans sensazione, n'importe lequel des sens. in uno qualunque dei sensi. Alors, on a l'habitude souvent de Abbiamo commencer l'abitudine di à prendre cominciare la sensation du a souffle prendere la sensazione del dans les respiro narines, nelle narici, mais on peut prendre ma si può prendere comme repère et comme support come d'attention riferimento e come une supporto fleur, dell'attenzione un fiore, un élément dans le un paysage, elemento del paesaggio, un son, un suono, un acouphène un acufene, ou une sensation aussi physique, una voire sensazione même fisica la sensation physique d'une émotion, e anche la l'inscription sensazione fisica di un'emozione, sensitive d'une émotion dans le l'iscrizione corps. sensitiva di Donc, un'emozione nel corpo. n'importe quelle sensation peut Quindi être una un support qualunque d'attention. sensazione può Ce qui est essere important, supporto c'est di d'apprendre attenzione. à Quello che è développer importante è imparare a la sviluppare présence la presenza attentive attenta, stable stabile, sur une sensation su una aussi qui sensazione est surtout au début, e che autant que faire se soprattutto peut, stable. all'inizio, per quanto è possibile, che Donc, sia c'est stabile pour questa ça que attenzione. la sensation du Per questo souffle, che la ça sensazione del respire de façon respiro régulière et stable, respira in ou modo un regolare e objet stabile, visuel, o un oggetto ou visivo, un son comme o un suono, le bruissement continu d'un torrent. come il rumore, per esempio, di un Ici, on a torrente, le bain, ce qui nous donne. è il Benz, il torrente che scorre nella Un valle. petit bruissement de Quindi fa fond. questo
soprattutto l'on entend, rumore di fondo che che si ascolta, che euh, si sente. une sensation stable Una sensazione stabile que l'on expérimente dans une che présence attentive, sperimentiamo in stable. una presenza attenta, Et stabile. il est vrai que, comme vous le faites remarquer, È vero, lorsque l'on come lei a, ha fatto si on a notare, par exemple un support che visuel, se si ha un supporto euh, visivo, se supposez si que usa vous un contempliez supporto une visivo, per fresque esempio se devant vous contemplate un ou affresco davanti l'élément a central voi d'une fresque o l'elemento qui est centrale devant vous, dell'affresco et che è si tout d'un davanti coup a voi, vous avez se improvvisamente vachement mal aux jambes avete molto male alle ou quelque gambe chose qui vous gratte, qui o vous una démange cosa grave, che eh vi ben, fa grattare, che vi ça irrita, constitue e certo questo une stimulation qui va costituisce avoir tendance à vous uno distraire. stimolo che tenderà a Et distrarla. il est important d'être capable à ce Quindi è moment-là de pouvoir importante rester essere in grado, capaci a stable, rimanere stabili, ou si vous vous grattez un petit peu, o se vi ou grattate un bougez un petit peu les pochettino o jambes, vi volete selon muovere un po' le quoi que ce gambe, soit, de le faire tout en di gardant farlo euh, mantenendo la présence attentive la stable presenza à attenta, stabile ce qui est le support a quello che è il visuel en supporto l'occurrence. visivo, in questo caso scelto Voilà. era quello Donc visivo. c'est bien de ne pas switcher et Quindi dice è de bene rentrer dans non la sensation, admettons que alternare ce ed soit une entrare douleur nella abdominale ou au sensazione, ad niveau esempio se è un du plexus dolore solaire, et de a garder livello le support addominale d'attention. e di Parce mantenere que invece c'est il vrai que si supporto je di change et je me attenzione, mets, par perché exemple, è sur la vero che se io sensation, cambio ça, e je sens que ça a metto tendance à me renfermer sur l'attenzione moi, en su fait. La altro, mi fa sensation est tellement chiudere forte su me que c'est stesso, se è la prenant, sensazione et del du coup, ça corpo, perché è enferme. talmente Et c'est forte souvent après, che mi grâce fa à un autre support de rinchiudere. type soit Ed è visuel, grazie a un altro soit supporto auditif, comme le bruit de visivo la o rivière, qui me uditivo ramène à la che présence. mi Et riporta du coup, alla des fois, je me bats un presenza. peu en disant, bah, laisse-toi aller dans la A volte sensation, mi non, dico, garde le ma support. lasciati andare nella Donc là, c'est mieux de garder le sensazione. support, si je comprends. Il Quindi faut è meglio garder mantenere il supporto, un mi sembra di aver support, oui. capito. Dice Ouais, il Rinpoche, peut y sì, avoir des bisogna exercices mantenere un particuliers supporto. Ci possono essere degli qui esercizi particolari consistent à che observer consistono nos sensations nell'osservare le corporelles nostre sensazioni fisiche et à rester e dans rimanere l'observation des sensations nell'osservazione delle corporelles. sensazioni fisiche. Et s'il y a une sensation E se c'è una physique, sensazione sensation fisica corporelle particulière, particolare et ou dans un endroit particulier, o in quel un qu'il luogo soit, particolare, quale che sia, cette expérience, cette sensation questa peut être esperienza, prise questa comme sensazione può essere presa support en come supporto, restant sur rimanendo celle-ci, en su restant questa en sensazione, celle-ci, et même rimanendo en in s'y questa détendant sensazione, et en s'y anzi abandonnant, distendendosi dentro, tout en abbandonandosi la a questa laissant sensazione, lasciandola développer, en la laissant sviluppare, évoluer lasciandola de quelque evolvere façon que ce soit, en in laissant qualunque faire. modo Mais sia e c'est lasciando un fare. exercice particulier È un esercizio et d'une façon particolare générale, on apprend e in à generale si se impara stabiliser a sur une stabilizzarci sensation su una spécifique et on reste sensazione sur specifica celle-ci, en e celle-ci. rimanendo su questa, in Merci. questa sensazione. Très bien. Alors, nos amis internautes Allora, gli n'ont pas internauti beaucoup de questions. Pourtant, ils sont non nombreux, hanno mais ils n'ont pas molte beaucoup de questions. domande, anche Donc, se je vous sono invite numerosi. pour... Il y a quand même une petite question, Rinpoche, du C'è groupe comunque de una Saint-Jacques-de-Compostelle domanda del gruppo dans le di chat. San Giacomo di Dites-moi, je n'ai Compostela pas été nella chat. regardé par là. Alors, devons-nous vivre Allora, l'émotion pour dobbiamo mieux la vivere comprendre l'emozione et per ainsi la capirla dépasser, meglio e ou alors superarla, nous devons la couper oppure court? dobbiamo tagliar corto con questa Redites, s'il vous emozione. plaît. Devons-nous vivre Dobbiamo l'émotion pour mieux vivere la comprendre l'emozione et per ainsi la comprenderla dépasser, meglio ou e quindi alors superarla, devons-nous la couper o court? dobbiamo tagliar corto Il y a con questa deux emozione? Risposta di extrêmes Rinpoche. Ci à sono due éviter. estremi da evitare.
Le premier extrême, Il c'est primo estremo de couper court è di tagliar en refoulant. corto Si on a une rifiutando. émotion, on peut avoir Abbiamo cette un'emozione e attitude possiamo avere questo qui atteggiamento penserait qu'on ne devrait pas avoir d'émotion, que di l'émotion pensare che non est dovremmo avere inappropriée, emozioni, che non va inadéquate. bene, Je n'en veux un'emozione pas inadeguata d'émotion. e quindi Je non la suis voglio. sans Ah, non émotion. voglio emozioni, sono senza Arrière, stop, emozioni. Via, va des rétro stop, l'émotion. va Donc, de retro ça, c'est le premier l'emozione. écueil, c'est Questo è il primo le scoglio, refoulement, la è il répression. rifiuto, la C'est repressione. Et la répression des E la émotions, repressione delle le refoulement emozioni, des émotions la amène le retour du negazione delle refoulé emozioni et fa tornare quello che è stato represso l'énergie même investie e dans le l'energia che è stata refoulement investita proprio nourrit nella repressione le nutre retour il de ce qui a été ritorno refoulé. di quello che è Donc, stato mauvaise represso. stratégie. Quindi et una pessima il n'est pas bon. strategia. Le deuxième écueil et le Il deuxième secondo extrême, ostacolo, c'est l'altro d'abonder dans estremo, l'émotion. è invece di andare verso Et, l'emozione, di abbandonarsi e on di a une émotion, entrare. Abbiamo un'emozione et on peut, d'une certaine façon, e abonder, possiamo anzi suivre, proprio voire esagerare, même andargli dietro, chercher seguire, à anzi amplifier, puis cercare di on peut trouver quelque amplificarla, chose de gratifiant, de perché magari c'è stimulant dans qualcosa di l'émotion, gratificante, di et stimolante in suivre un'emozione. l'émotion Quindi en seguire l'emozione, l'accompagnant, l'amplifiant, accompagnandola, la stimulant. amplificandola e Donc, stimolandola. il n'y a ni Quindi né répression, repressione, ni né, défoulement ou stimulation, ni né stimulation, stimolo, ni répression. né repressione. Et l'attitude est de garder l'attention, la L'atteggiamento présence è di attentive mantenere la presenza s'il y a un attenta, support se c'è un d'attention supporto di particulier. attenzione Et particolare si vient une émotion, e se arriva on ne la suit un'emozione pas, non la on ne la fuit seguiamo, pas, non et la on la laisse rifuggiamo, simplement la lasciamo passer, on laisse semplicemente passare. son énergie passer Lasciamo che sans lui donner l'energia suite, passi senza dargli sans seguito, suivre et sans senza fuir. seguire e Donc, senza c'est cette fuggire. voie du milieu È la via di mezzo en laquelle se trouve nella quale l'attitude si juste. trova l'atteggiamento giusto. Je vous invite à ce que nous fassions un tout petit moment de Vi invito a un breve momento méditation di bien meditazione. positionné, en trouvant une posture Sistematevi bene trovando una droite, postura confortable, dritta, détendue, confortevole e distesa. et une ouverture sensorielle, Un'apertura vision sensoriale, panoramique, visione panoramica et nous pouvons compter e possiamo contare la sensation de 21 cycles la respiratoires. sensazione Inspire, di expire. 21 cicli Come nous l'avons respiratori, discuté hier. inspiro ed espiro, come Chacun abbiamo son visto rythme, ieri. Ognuno on sent secondo que il ça proprio ritmo. respire et on compte Sentiamo che 1, respira 1, 1, 2, 1, 3, etc. e contiamo 1, 2, C'est 1, parti. 1, 1, 2, 1, 3. E cominciamo.
Très bien. Un petit sondage. Qui est arrivé à Un 21? piccolo sondaggio. Chi è arrivato Qui a a fait plus 21? que 21? Chi ha fatto più di 21? Qui a fait moins que 21? Chi ha fatto meno di 21? Bon. À ceux qui ne sont pas arrivés à 21, c'est que vous avez été distraits. Quelli che non Ceux sono qui ont fait arrivati a plus que 21 è perché 21, siete stati c'est distratti. Chi que ha fatto più vous di avez 21 un rythme respiratoire un avete un petit peu plus ritmo rapide que moi. Et ceux respiratorio qui ont fait più moins que veloce del 21, mio, vous avez e un chi ha rythme fatto un petit peu meno plus lent. Et c'est très bien dans tous les cas. di 21 perché eravate Et lenti. quand on n'est pas arrivé Ma va à bene in tutti i 21, on casi. recommence Se non si riesce retour ad à la arrivare a case départ. 21 si ricomincia, si riparte dalla Donc, casella di partenza e continuez si bien ricomincia. et Quindi je vous invite continuate à ce que nous bene concluions e vi par une invito a dédicace. concludere con una dedica. Toute vertu Le ainsi virtù pratiquée così est praticate sans aucune appropriation dédiée au bien de tous les vivants en la réalité absolue. Bonsoir, que tout soit propice et à bientôt. Buonasera, che tutto sia propizio, a presto. Merci Rinpoche. J'en profite pour faire de nouveau une petite annonce comme d'habitude pour demain. On sera en ligne et à la Maison de la Sagesse à 7 h pour la méditation du matin. Ensuite, pour ceux qui le souhaitent, online, ils pourront suivre la retraite continue de 9 h à 10 h 30 avec le yoga et la méditation guidée. Et le soir, on se retrouvera à 18 h pour la méditation du soir. Et puis, on vous retrouvera jeudi à 19 h pour la suite de ces enseignements. Très belle soirée à tous et merci de nous avoir suivis.